তাই কবির কথাটা এসেছিলেন সাথে করে নিয়ে এসেছিলেন, সাথে করে তিনি তা বরণে তাহাই তুমি কবি দিলে তা। তা মহারাজের কথা সেটাই মনে হচ্ছে, কি সুন্দর মানুষ, কি হাসি খুশি মানুষ ছিল। কিন্তু এটা তো আমাদের মেনেই নিতে হচ্ছে, নিতে হবে। যাই শ্রীমৎ গুরু মহারাজের চরণে প্রণাম জানিয়ে তার এই অপার্থিব ভালোবাসার টানে যে মহাপ্রাণ নিবেদিত হয়েছিল এবং তার সেবায় এবং সমর্পিত হয়েছিল, সেই মহাপ্রাণ তার পার্থিব সুখ দুঃখকে পিছনে ফেলে তিনি এগিয়েছিলেন সেই গুরু প্রপন্নাতিকে মূল জীবনের লক্ষ্য করে সমর্পিত হয়েছিল। वसुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगत गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। जुगोऽवता প্রণমি চরণে ওগো যুগয়াবতা দীন তারুণ পতিত পাবন তুমি বিনায় জগতে কেহ নাহিয়া যে রাম সে কৃষ্ণ একাধারে রাম কৃষ্ণ যে রাম সে কৃষ্ণ একাধারে রাম কৃষ্ণ। প্রণমি চরণে ওগো যুগয়াবতার প্রণমি চরণে ওগো যুগয়াবতার দীন তারুণ প্রকৃত পাবন তুমি বিনায় জগতে কেহ নাহিয়া। वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरम् सर्वदेव नमस्कार केशवं प्रतिगच्छति। केशव क्लेशनाशाय दुःखनाशाय माधव हरिहरश्च पापनाशाय गोविन्द मुक्तिदायकः गोविन्द मुक्तिदायकः। पुरुषोत्तमः जो मामेव शमनोद जानाति पुरुषोत्तमम् आधारम् गगनसदृशम् मेघवर्णम् शुभाङ्गम् लक्ष्मीकान्तम्
भासयति सूर्यो न शान्तो न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामो परमं मम वेदविधेव चाहं द्वाविमो पुरुषो लोके चरक्षक्षर एव च चराचराणि भूतानि कुतः